हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग शुभ सखा आमर नुआ फ्रेश वीडियो रे आपण मानक समस्त स्वागत। आम रेडी है ड्यूटी बाहर सका सका रोषवास भी डिजा कर सारी खाई पीक आम ड्यूटी बाहर मु रास्ता जाऊँगी पछरे आमर सिद्धांत आउछंती निराकार आउछंती आम जाऊँ। इधर मेरा दोस्त आ रहा है अभी ड्यूटी से सॉरी हिंदी कहीदेली ओडिया कहया पड़ो है हिंदी रे ब्लॉग बनाऊली भल लगुनि पिला जो आमर फ्रेंड्स अच्छा से मैंने कहते हिंदी रे बनाओ ना ओडिया रे बनाओ आସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ହିନ୍ଦୀଟା ମୁଁ ଭଲ କରି ବି ଜାଣିନି ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ବାହାରେ କାମ କରୁଛି ହିନ୍ଦୀ ବି ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି କହି ହେଉନି କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ପଛରେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ହେଲା କହିଲେ ଆମକୁ ତୁମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ବନାଅ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜିଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଓଡ଼ିଆରେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ କମ୍ପାନୀ ପିଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ଘର ତ यूपी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और देखिए हम लोग सब जा रहे हैं। आज देखो पूरा कितने खरा है बेंगलोर रे ड्यूटी टाइम तो ड्यूटी जाऊँ पछरे आमर निराकार आसुच्चंदी सिद्धांत आसुच्चंदी आम ए जाऊँ पछरे आसबे देखिए 5 मिनट लेट अच्छी बैग तो टिफिन अच्छी छता गोटे अच्छी वर्षा आसार अच्छी यदि वर्षा आम रास्ता आसी पहुँची गलु केते बाट 15 मिनट बाट अच्छी जामें जाऊँ।